Бүгін 2021 жылдың 1 апрелі туғандар. Біз Жапалақ мал базарындамыз. Сіздерге буга чейин тарттык койлорду, малдарды, жаш торпок, жаш кунажындарды аралаштырып тарттык. Эми сіздерге мына жерде жылкылардын, тайлардын, болсо бээлердин бааларын билип бермекчибиз. Жапалакта погоданы өзүңүздөр көрүп байкап тургандай, мына кар эзип жаап атат тугандар. Караңыздарчы. Мына кире эле мен ушул мына биринчиде чоң жылкы турат, ушуну сурайынчы. Баасын. Ака канча деп атасыз? 250 миң сом. Жаш канча жашар? 2 жаш. 2 Базар канча берди буга? 160 берип атабы? 160 миң сом берип атат экен ушуга. 2 Мына болгону да өзү. Мындай улагы, үйүрү дегендей. Үйрөнө элек беле. Мына. Иштекеге үйрөнө элек эле дейт. Красавчик ат экен да. Кийинкилерде мына тайды сурайынчы. Юкам тай канча сом? 60 миң сом. 60 миң сом. Сен сатасыңбы? Базар канча берди? Берилек беле. 60 миң сом деп атат ушул тайды. Так, улан тайларчы мына ал жерде. Ака, тай сизденби? Тай. Сизденби? Мунасын тартып, сурагын ушул айтты. Канча деп атасыз тайды? Угач тай окшойт да, базар баасы. Эркек тай канча деп атасыз? Айтам базар баасын. Айтпайтам. Неге? Получу десизби? Айтыңчы битте баасын. Миллион dedi. Миллион дедиңизби? Миллион десеңиз канча сурайсыз буну? Ne bilmem özüm. 60'dan pasına kutu. Ne bura var ya var da. 60'dan pasına kutu деп сурады. Yetişiyor. 60'dan. Канча сурайсыз, аба бир сурап койбойсузбу? 60 миң сурады. Керикси 60 миң деп атат, керикси 60-ны басына бүтөй деп атат. Ар кандай сода болот атат. 60 миңге болот. Ана, сода. Так, мынау эркек тай бака. Канча деп атасыз? 40. Базар канча берди? 34 миң сом берди базар. Бербедиңизби 34кө? Мына, 34кө бербептир. Так, наркыдагы сиденби? Эркек тай бака? Erkek tay. Канча деп атасыз? 55? 55 миң сом деп атат экен ушуну. Базар канча берди буга? 47 берип атат. А? 47 47 миң. миң берип атат. Бербедиңиз, 47ге. Так, мынасынча? 45 миң деп атасызбы? 45 миң деп атат экен ушулну. 35ке бербептир мына. Кулун деп айтылат да булар, а? Кулундар. Мына. Кайсы онадагы сизденби? 5 миң сом. Мына 55 миң сом. Базар канча берди буга? Баа боло элек. Ака, телефон номер айтасызбы, айтпайсызбы? Кызыккандар болсо чалып алышы мүмкүн да. Берден болсо ояктан. Каерде болот булар, если сатылбай калса, ака? Гүлбарда болобу? Гүлбарда. Номериңизди айтканыңызда жакшы болот эле да. Так, улан тайлычы. Мына жерде. Мына кимден экен? Сода болуп атабы? Канча болуп атат? 90 миң болду. А? 90 миң? Силер кымбаттатсыңар ушул тартып атты баары жок. Ошо реальный бааны айтып койсоңуз канча берип атасыз? 290 болду. Өкө? Өкө 90. Кайсы менен кайсы? Мына өкө мына менен мына 90 миң болуп атат экен. Мына силер тартып атып базарды тартып атып кымбат өртөзүрүңөр дейсиз го? Ака, канча деп атасыз? Канча? 42 миң. Базар канча берди ат? 36 миң сом берди экен базар. 50 алдыңыз баба? Базар. 50 миң болду. 50 миң сом. Тиим бер. Мына.
50 ming so'm bo'lib turishi. O, nol yerda mollarni aralashtirib qo'yganmiz. Aka, buna bo'zbi qisirmi? Qisir qanchada o'tasiz? 60 kami bor. Bozor qancha berdi? 45 ming so'm berdi ekan. 45 ming so'm. Tak, men yerda. Na kimniki ekan? Sizdan emasmi? Ulan tayilishim ne alacaklarda? Ne yok o soda oldu abi. Kança oldu da koy. Yine olalım mı? Aka kança vertasın ağa? 70 ming. Erkek mi torpağı? Diyeyim ki de erkek. 70 ming vertat gene şuğa. Bolasın. Ne bolası? Bozar bağısı. 70 ming so'm berdi şu yine olağa. Tak, ko'raylikchi. Qisir bu bo'z bak ha. Homiladordi. Homiladormikan? Qancha oylik homilador ekan? Negizi bo'z ha? Qanchada o'tasiz? 70 ming so'm. Mana. 70 ming so'm deydi. Tak. Bozor qancha berdi bu aka? 63 berdi, bermediniz. 63 ga bermeptir. Tak, ulan do'raylichim yoqlardan. Ne yok yine ola aka? Qanchada o'tasiz? 60. Erkek burg'achi bo'lasiz? Erkek 60 ming so'mda o'tadi. Mana 60 ming so'm. Bozor qancha so'radi aka buni? 59 ming so'rabdir. Tak. Buni ajinlarni qanchadan o'tasiz aka? Yo'qon 55 dan o'tadi. 55 ming so'mdan yo'qoni. Mana. Bozor qanchadan berdi bularga? Bozor soda bo'lak albatta. Soda bo'lak. 55 ming so'm. Buni qanchada o'tasiz? Buni 45 ming so'mdan o'tadi. 45 ming jaqini. 45 ming jaqini. Hem Allah özüge çirsin. O soda oldu abi. Qaysi soda o'tadi? Qancha berib o'tasiz? 50 ming. Bermaydi 50 mingga. Bermaydi. Bo'zmikan, qisirmikan? Kısır. Qisir. Maş. Kısır eken. Bu 50 ming. tug'an baka? Endi tug'an bu. Bir de tuğan. Berdi tug'an Gel. uy ekan buni. Ver şunu. Buna. O 50 ming so'mga so'rayotadi qo'y buni. 50 ming so'm bo'ldi. Satışma baksana. Tak, ulan taylichi bu yoqlardan. O qanchada o'tasiz uyda? 60 ha? Qisir bu bo'z bu? Bo'z bu qisir bu? Qisir. Bozor qancha berdi? Qisir. Bozor qancha berdi buga? 53 ben. 53 ga bermedingiz. 53 mingga beribdir shuni. Kichkina qo'shsa berasizmi? Yo'q, ila qo'shsa kerak. 55 qilsa berasiz-da. Qaysi kanalda? Mana bozor bahsi. Qaysi kanal? Bozor bahsi. Oğam 53 ga beribdir. O'zi 60 deb turadi, ha? So'zangizni bersin, o. Siz qanchada o'tasiz aka? Men mana u. Ya, qonim olsangiz, mana siznikida o'tmaymi? Aka qanchada o'tasiz mana? 60 ming. Bozor qancha berdi? 60 ming so'mda o'tadigan. 51 ming beribdir bozor. Ya aka, bo'z bu. Bo'z ekan. Ma soda. Bo'z bu qisirmi? Bo'z ekan, mana. Bo'z qancha bertasiz aka? 51,5. Mana. Qo'lingizni tortib qo'ying-da. Qo'lingizda. Yo'q, tortaver, tortaver. 51,5 mingga. Şunu daha yüklep geç sürüyormuş hocam buradan ne oldu? İşte total 80 mi oldu? Orada. Qancha oylik bo'z? Aprelga tutyapti, aprel. Aprel keldi-ku. Bu aprel tutyapti. O'shu aprel ichi to'y etganman, 51,5 ming so'm. Erkek to'p bersa ana. O'zi qanchada o'tasiz? 65 ming so'm. 65 ming orada o'tamiz. Hozir 60 kim bor dedingiz. Yaqinda qoldirib pishiring.
Қолдан шығармаң aka bunu, bir ayda өткен. Мына ене бала қанша болды? 65 берсем de var. Мына ене балаға 65 берсем, мынау айтады дейді aka. Vermeyeyim diyor. Охо, онда қашан жетесіз aka siz? Skoro будет. Баласы еркек бұрғачы ба? Мынау баласы еркек екен. Мына енесі. Енесі. Қаншаны тойған үй оға? Birinci bala can açmak endi. 65 verdiniz. Pişiras mı? Pişirir mi? Tak, ulan öğreyliçi. Buna yeni olan. Aka yeni olan kança da otas? Yeni olan. Ha. 80 bin son. Balası erkek mi? Ruğa çıkan balası. Buna. Ha yenisi. 80 bin son dedi duran. Tak. Bunu öyle bir yaktardan. Aka boğaz bu kısır boy. Kançada otas? 80 bin son buna oy. Pazar kança verdi buğa? 70 ver otat gene. Buna yeni olan sırayla yeni olan. Bola surgaçı aka? 12 ya. Urgaçı. Kançada otat gene şu biri? Sizdiki mi? Ha aka qandaysız? Kançada otas? 120 bin. 120 bin son. Көрөреліш. Erkek mi balası aka? Erkek. Mına balası? Mına enesi qançada otası? 95 bin. 95 bin son болады ekan. Bozar qancha verdi bu? 82 bin. 82 verdi. Bir verdingiz 82'ye. Soldanızı versin aka. Tak. Mına kimden ekan mına? Qancha davaptır buni? Özüm bu. Balası qaysken? Mına öz yeni ola ekan ona. Balası ekan 115 bin so'm. Mına balası. Sizden bu? Yo'q. Mına balası. 100 bin. 115 bin. Ya düşmeyiz. Soda qilib o'tasizmi? Ya surayvering. Mına kameradan uyalışat da ular, kameradan ile uyalışat. Mına yine olan suraylish. Qancha o'tasiz aka? 110 bin. Erkek mi balası? Urgaçı. Urgaçı. 110 bin so'rab o'tasiz. Qancha litr suti var? 10 litresi var. 10 litr suti var ekan. Mına 10 litr suti var deydi aka. Qanchachı balası? Üçüncüsü. Aka siz qanchada o'tasiz? To'rtinchi balasi. Erkek urgachi. Erkek urgachi. Erkek. Erkek. 5 kun bo'ldi o'tirilganda. 5 kun bo'ldi. O'tirilganda 100 kami bor deb turadi aka. Qancha litr sut beradi? 7-8 litr sut beradi ekan bunda. Tak, ulan öğrenişim ha. Öt köteyin çekem orkamızdan.